we take care not just of the outside, but also what is the inside. Mayong adlaw kaninyong tanan, kini si Father Randy Figuracion, nagdapit kaninyo sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos. Dito kuno sa Vietnam National Park, naa sila'y nadiskubrihan niya itong 1991, usa ka dako kay nga kuweba ilawom sa yuta, the biggest colony in the world. Dito ilalom, nunay 9 kilometer nga kuweba, ngilngig kaayo, amazing kaayo. Tungod sa iyang kadako, napa siya panganod, na siya mga kakahuyan, napay kahayupan, may suba pagani. Amazing kaayo, tungod sa iyang kanindot, dito sa ilawom. Atong gospel reading karon, gikan kang Mateo chapter 23, gisaysay ni Jesus o gibadlong niya ang mga Pariseo kay ngilad kaayo ang ilang ilawom. Kay daghang kahugaw. Mura kuno slag pantyon nga pinintalan og puti. Nindot sa gawas, pero bati di ay ang sulod. Ang sulod, daghan og mga patay. Ang hagit nato, to live a holy life. No man ang atong hagit, adlaw-adlaw, we take care not just of the outside, but also what is the inside. In other words, atong interior life. Tulo ka butang, no, akong suggestion. Number 1, live in God's presence. No, atong pangitaon ang invisible presence sa Ginoo sa atong kinabuhi, adlaw-adlaw, ug atong ihalad kaniya ang atong mga buluhaton. Ikaduha, cultivate simple virtues. Kini mga virtues mo ni atong effort interiorly, bunga ni sa atong pagtuo. No, pananglitan, cultivate patience. Adlaw-adlaw, daghan kay mga oportunidad no nga we can practice patience. Kung naa ka sa karsada, kung naa ka sa inyong balay, kung naa ka sa simbahan, bisag asa labi na sa imong trabahoan. Ikaduha, practice humility. No, ang pagpaubos. No, mao ni ang nindot kaayo no nga virtue nga humot kaayo alang sa Ginoo. And finally, kindness. No, kining karong panahona, daghan kaayo ang mga bad attitude no nindot unta no nga we can be kind every day. Kay this ang kindness giun pa love in action. And finally, serve the Lord joyfully adlaw-adlaw. Mao ni ang gibuhat sa atong santa karon, ina ni San Agustin, Santa Monica. Kadto si Santa Monica, nakita niya ang presensya sa Ginoo adlaw-adlaw ug nisalig siya ug nagpaubos siya, pinagi siyang pag-ampo ug wa gyud siya pakyasa sa Ginoo kay gihatag niya ang iyang gipangayo. Mao ni atong sundon. Ang hagit nato karon no is that we live a holy life by taking care of our interiority.